पढ़िबा प्रथम थेसलोनिकीय 4 अध्याय 17 पद ताहांको आगमन पाई प्रस्तुतिर तृतीय विषय कौन रहिबा दरकार परे आम्भे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुଙ୍କ सहित साक्षात करिबा निमंते आम्भे माने सेमानଙ୍କ सह मेघमालारे शून्य मंडल को नीत हेबु एही प्रकारे आम्भे माने सर्वदा प्रभुଙ୍କ सहित रहिबु आम्भे माने जेते लोक जीवित रही कौन रही भौणी माइक रे अवशिष्ट थिबु कौन रही जीवित रही अवशिष्ट थिबु परमेश्वर प्रिय लोक माने जो माने ईश्वर ठारे ख्रीष्ट ठारे थाई मरिबे से माने जो उठिबे ठीक अछि किंतु चिन्ह सकल को देखिबा बेले आमे माने सुनिश्चित होई जिबा दरकार जे आम मान जीवन प्राण थिबा बेले से आगमन करिवे एणु एही शारीरिक जीवन रे बंचिबा कथा एठारे उल्लेख होई नाही एक पार्श्व रे जीवित थाई जीवित रही प्रश्न टिके पचारिबा आम्भे माने आम मानक आत्मिक अवस्था रे जीवित भावे अच्छु कि मो जेमती चलेला आपण में सेमती चलेबे कि प्रभु आउ कहिबेनी सेमती आपण मान को इच्छा जेते लोक जीवित रही अर्थात आत्मिक भाव आम मान ठारे जीवन अच्छी कि आम मैंने आत्मिक भाव मरी जाई ना तो मो मृत थिला बंचिला नहीं कहा संबंध लिखा जाए हाँ पढ़ु लुक तहिर बाहर करतु केते 15 अध्याय 24 पद पढ़ंतु कारण मोहर एही पुत्र मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला हसी जाइथिला आउ मिलिला सेथिरे से माने उत्सव करिबा क्या बात होइथिबे एपट कोचे पढुछंती मृत होइथिला प्रभु लोक माने आत्मिक मृत अवस्था कौन अटे से व्यक्ति से पुत्र पितांक सहित दिने बसवास करुथिले पितांक गृह रे थिले अर्थात से पितांकु आज्ञा किए परमेश्वर को पिता बोली डाकी पारिबो एको विजाति डाकी पारिबो कि आज्ञा नहीं अर्थात से परमेश्वर को जानी से को विश्वास अच्छे परमेश्वर सहित तांगर संपर्क अच्छी से प्रार्थना करी मागु प्रभु को से मते दियंतु कही पिता सहित तार फेलोशिप अच्छी सुसंपर्क स्थापन करि पारिछि से प्रभु को लोक माने किंतु से दिन आसिला मरी गला तार एई शरीर मरिला कि नहीं जो माने परमेश्वर ठारू ईश्वर सानिध्य मंडली सहभागितारू प्रार्थना जीवन फेलोशिप आपको दूर को नहीं जाइछन से माने केवल नाम रे जीवित केउ प्रकार लज्जा लागिबा कथा शेष दिवस आमे माने बाहर बुलुचे धन्य आपण मान को जीवन आउ किछि कहा जाय परिबो नाही प्रभु ही साहाय्य करंतु एपरि लोक मान को प्रभु निजे आसी कहबे बाबू आस मु पळे आसी जिबा सॉरी ठीक व्यस्त अछि एमाने सेही गोष्ठीर लोक माने
आज्ञा पितांको ठारू जो माने दूरकु चली जाइछन्ति सेमाने आज मरि जाइछन्ति पितांको सहित आज हमर संपर्क की प्रकार आज आम पितांको सहित संश्लिष्ट होई ना निबिड़ संपर्क रे अछु तो फेलोशिप सहित जोड़ी होई अछु तो पितांको गृह सहित हमर संपर्क अछि तो प्रार्थना जीवन ठीक ठाक चली तो दूर देश को से चली गले आत्मिक भाव से मरी गले परीक्षा करुथिबे प्रभु को लोक माने जो माने जीवित थिबे एई शरीर को थोड़ी लिखाई छै सेठी समस्त तो जीवित थिबे आज्ञा विजाति माने मरि जाइथिबे कि कोन भाबु छथि शीघ्र आगमन करिबे प्रस्तुत हेलुनी की पितांको गृह सहित मंडली सहित गिरजा बाट सहित सभा समिति सहित पर्सनल प्रार्थना जीवन सहित की प्रकार महाराज संपर्क रही आमे केते समय आज प्रार्थना करूछे एवरेज से देखिबा 30 मिनिट्स 1 आवर शुणु आमे माने प्रार्थना करूछे एंड व्हाट इज प्रार्थना ईश्वर को निकट को जिबे हे प्रभु मोर देह खराब मते बुद्धि दियो मते ज्ञान दियो मोर रिजल्ट दरकार मते जॉब दरकार मते व्यापार दरकार मते अर्थ दरकार मते ऋण सुझिबार अछि मते घर तोलिबार अछि झियर विवाह करिवार अछि स्वामीर प्रमोशन दरकार अछि ठीक अछि ताहा भूल बोली मो जमा को नै ताहा पई समय अछि मु कोन कहबा माई चाहू छी व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ दैट फादर से पितांको सहित आपनकर पर्सनल संपर्क आज केउ प्रकार अछि मागुथिबे देउथिबे इज दैट केवल सतिकी विजातीय माने एहाठार अधिक कोन करंती पचारंतु नै जाऊ एहाठार अधिक कोन करंती से माने अब हमें कोन करूछे एथि मासे चापड़ा खाइबे मुदे खाली मागुतले मते दउतबे एथि माने को भूसा जीवो की बोछारा गाद करा जीवो की मु खाली मागुची भी दउतबे आ कोन देबार बाकी रहिला आपनको आपण केबे भकिला मरि छथि की आई मीन भकिला केबे आपण राति रे उजागर होई सोई छथि को उपवास रे न खाई आज खाइबा को मिलना नै मु सोई पडिनी मते तो लागोनी जमा की अछंती आज्ञा कोन देबार बाकी रहिला आमे केवल एहा जानिछु मागो दिया छिबो बाकी तो केबे जानिबा छोट शिशु भी तो मांगे छोट शिशु सब बड़े मांगू थाए मम्मा चॉकलेट दे मम्मा बिस्किट दे मम्मा केक दे मम्मा खाइबा दे मम्मा पानी दे मम्मा सब आपण को कोन लागु छ आगे शिशु मानु को से कोन ने बापे आसछे शारीरिक कथा जमा माइंड रखंतु नाही आत्मिक शिशु मानु को से ने बापे आसछे की आपण मने को बहुत भलो अध्ययन करथिबे भलो स्टडी करथिबे हाईली एजुकेटेड थिबे बहुत उच्च स्तरीय आपनकर मानसिकता थिबो ब्रॉड माइंड थिबो आपनकर बहुत क्वालिफाइड पर्सन थिबे आपण भलो रकम रो अर्थ और रोजगार करथिबे मु मन कर आपण को कहिबी आगे मु आपण को माय एक झियोटे देखि देछि बा जदि आपण झियोटे ने मु कबी आपण को गुडे पो देखि देछि से सेकंड क्लास पास करिछि आउ एई ताको तार हाइट एति की आउ से बहुत जंगल रो बिलोंग करे आपण चाहिबे ताको मैरिज करिबा चाहि हेबो की अरे केते काल धक्कार रहिबा हम से शिशु मानु गुना बाबा सुनांती जो मन आत्मिक बाबा शिशु मन खाली मागिबे आज्ञा बापार दुईटी पुओ गोटे पुओ मन करे बहुत छोट
से छोट शिशुटे बापा को से मागुथिबो बापा मते एटा दियो सेटा दियो 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 एंड दैट्स फाइन दैट इज ओके 30 32 35 वर्षर जुबा मते मागिबो कि बापा चॉकलेट दियो बापा बिस्किट दियो बापा पेन दियो बापा नोट गोटे मागिबा को थाकी बड़ी चीज से बयस करे आमे कि ता करूना हूं आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी बोले किछि नाही कि हृदय बोले किछि नाही कि पिता को बोझ हल्का करिबा पई आमे की प्रकार पोछि ओटू आज्ञा से खुशरे झुलिबा द्वारा रक्त सब निकाल देवा द्वारा सब काम करि सारि चंदे से तथापि मागिबा बंद हो नाही माने आपण स्वर्ग को गला परे स्वर्ग कहा भरोसा रामे जीवा उत्तर टिके देबे टिके जल्दी जल्दी कहा भरोसा स्वर्ग जीवा हां जिसु को भरोसा रे तांको आशा रे किते शॉकिंग लागु छ मते आपण माने बुझी पारो छथि कि बाउंस होछ मु जानि पारो नै ध्यान सहित सुनंतु स्वर्ग आमे कहा जोगु जाई पारिबा जदि जीवा जिसु को भाई जिसु को सहित मोर व्यक्तिगत संपर्क अछि चिंता करू प्रार्थना कथा मो कहू नै प्रार्थना रे थोड़ी संपर्क हुए प्रार्थना रो गोटे साधारण अर्थ होछि मागिबा विनती करिबा सेते संपर्क बढ़े कि बढ़े सेते संपर्क ता तो पियो स्वार्थपर दाते तमरा नीड ହେଲା ବୋଲି ତମେ ଗଲ ମାଗିଲ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ସେଦିନ କହିବେ ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି କହିଦେବେ ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଜଣେ ଜଣକୁ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ संपर्क थिले जानी हुए कथबार्ता हेले जानी हुए आम घर को प्रतिदिन आपण मान घर को दांड द्वार को प्रतिदिन बा हप्तार 2-4 थर भिकारी माने आसंती आ कोंदी मौसी मामा मा अब्बा बापा आसंती ना आसुनांदी आजिकल होय कमी जाइथिबे आसुथिले ना नहीं आसुथिले चिन्नी छंदी आहार जण को मध्य चिन्नी छंदी ऑलमोस्ट नहीं निजको टिक रखते से स्थान रे मन कर मु आसीबे आपन को पाखु प्रतिदिन कथा बा पई प्रतिदिन आ गुडे भिकारी आसी मागिबा पई हां बुता को जानि जे भलो बाबरे ता सहित मोर भलो संपर्क अछि बोले आपन मते मो संबंध रे कहबे ना ता भिकारी संबंध रे कहबे क्यों क्यों छुआ में कौन भाबु छन क्रिश्चियन लाइफ को शिशु माने जाई पारिबे नाही रोगी माने जाई पारिबे नाही अगेन को चाहि शरीर रो रोग कथा कहू नाही पाप रोग आत्मिक जीवन पाए आत्मिक शरीर पाए टिके ठंडा टिके कासो टिके व्यथा टिके ज्वर हले हमें स्पेशलिस्ट मानन को पाखो को जाओ हो कि नहीं आगे बिल्कुल जीवा दरकार जम्मा जानतो नहीं मु जम्मा कहू नहीं जान व्हाट अबाउट रागो व्हाट अबाउट मिक्सो आज्ञा केते चेष्टा करले भी मिक्सो छाडू नहीं एथिरे मु कहानी कोन को जाई छी कोन भाबु छंदी ए रोग से रोग छाडिलानी की आ बड़ विचित्र लागु छै गा मिक्सो पूरा कूट कूट हे भरि छी आ हमको डिस्टर्ब मध्य लागु नाही वी आर एब्सोल्युटली ओके मिछो थिले भी ओके क्रोध थिले भी ओके लोभ थिले भी ओके हमको कुछ असुविधा लागो नहीं असुविधा लागो नहीं हमको किछि भी टिके जीवा कोरिन्थियो मंडली को पाउलो को पत्र प्रथम कोरिन्थियो
3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରୁ ପଢୁ ଶୀଘ୍ର ପଢୁ। हे भाई माने मु आत्मिक मना लोकंकु कहिला परी तुंभ मानंकु कहि पारिबि नाही किंतु शारीरिक लोक मानंकु ओ ख्रीष्टंक ठारे शिशु मानंकु कहिला परी तुंभ मानंकु कहिली मु तुंभ मानंकु दुग्ध पान कराई अन्य खाद्य देली नाही कारण तुंभे माने ताहा ग्रहण करिबाकु समर्थ नथिल आ एबे मध्य समर्थ होइना जेणु ए पर्यंत तुम्हे माने शारीरिक केउ माने शिशु आत्मिक भावरे जो माने शारीरिक जीवन पय व्यतिग्रस्त होउछन्ति अल्प दिनर जीवन पय व्यतिग्रस्त पागल हे जाउछन्ति टिके ठंडा कास चोर हेले बाया बाया पागल पागल हे जाउछन्ति ए मामु मरि जीवी ना कोन मरिले असुविधा कि आगे मरिले असुविधा कि माने तुमको स्वर्ग जीवा की इच्छा नहीं सेटा ही असुविधा आश्चर्य लागुଛି शारीरिक चिंता कोन खाइबु कोन पीबु कोन कोन जीवु कोन करिबु किपरि बंचिबु समाने शिशु छुआ करते समाने आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट छुआ सहित मैरेज करिवे ना पूर्ण वयस्क मंडल को नेबा पय आसुचंती पूर्ण वयस्क मंडली सती कन्या को नेबा पय आसुचंती केउठी अछु आमे माने पढंतु कारण जेते बेले तुंभ मानक मध्यरी ईर्ष्या ओ विवाद रही अछि विवाद तुम्हे माने कि शारीरिक नुह बस अनेक लक्षण अछि किंतु ता हमर टॉपिक भी नाही किंतु ध्यान रे सुनतु ईर्ष्या विवाद झगड़ा गंडगोल क्रोध अन्यर मंगल देखि जदि आमे संतुष्ट हेउ ना आमे जमा उद्गलित होई पारिबा नै ता शिशु अवस्था होते आपण मैरेज करिवे कि आज्ञा एडी के पिला को बेबी एति के हाइट थिबो बयस सहित 40 30 25 सहित करिवे कि संभव कि सेडी के पिला सेडी का हाइट रो खोजे नले तोनी पड़े रुहे बहुत रेयर केस रह जाए आम जीसु से परि नहंते से जे परी आम बालु से परी हवार अछि मरि चुना बंचिचु एई शरीर रे नाही आत्मिक भाव रे जो माने दूर को जाई छंती प्रार्थना जीवन रो केते समय प्रार्थना रे बिताउ छंती कथा वार्ता हवा पाए आज्ञा मने कर गोटे बहुत बड़ ज्ञानी लोक को आमे माने फोन करिबा 1 घंटार वार्तालाप मन कर हबो बहुत विद्वान मेधावी व्यक्ति निपुण व्यक्ति कौन से बड़ प्रभु दास धरिक चलतु आपण बहुत समय तांको सहित आपण को कथा बहुत हो बोली आपण चिंता करिवे आशा करिवे ना तांको ठारे बहुत सुनिबा पय आपण चाहेबे कोंतु सुनिबा पय चाहेबे ना तांको सुनाइबे सुनिबा पय काहे की शिखिबार अछि से ज्ञानी अटंती विद्वान अटंती मोटर मैच्योर अटंती तांकर बहुत विश्रम अछि से आत्मिक अटंती बहुत अभिज्ञता अछि केडा बड़ थकाराम अछि हमरो रिंग प्रभु को हल्ला जे से रिंग हम कॉल को रिसीव करले ना नाही पिकअप करले ना नाही अंठो मजो ना आते लोक कि प्रकार हम अछु महा महिमा को ईश्वर को निकट को जीव अंठइबो नाही कि तमे केते दुखर कथा आउ तांको निकट को जाऊ जाऊ लिस्ट थई देबो माने कोन किरान दुकान की ना होटल ना बुक स्टोर आमे केबे बुझिबा तांको केबे तो टिके स्टडी करू किए से खाली मागुथिबी पाउथिबी प्रस्तुत केबे हेबे
ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜୀବିତ ହେଲେ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଆଜି ମୋର ବଞ୍ଚିଛି ତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଭାତ ମନେକର ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାସ, ବଞ୍ଚିବ ନାଇଁ? ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବ କି? ଜୀବିତ ରହି ଯଦି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବ, what is food? ଖାଦ୍ୟ କଣ ଅଟେ? इंडिया गेट चावल कथा कौ नहीं, बासमती चावल कथा कौ नहीं, बिरयानी कथा कौ नहीं। खाद्य डेली खाऊछु तो खाऊछु डेली हमें। अरे जो शरीर 70 रु 80 वर्ष रहिबो सेही शरीर पई केते बेला सिगुरो करंतु 3 बेला आ बेले बेले। अच्छा आपण माने इवनिंग रे किछ नियंती नहीं नियो नथि भलो ननेबा दरकार भी एथि में सब स्लिम हे छथि। वेरी गुड। 3 बेला एटलिस्ट नो छथि राइट हो कि नहीं? अच्छा गोटे बेला रो खाद्य खाइबा पे केते समय मिनिमम लागे आज्ञा? सत्य कथा कहतु आज एटलिस्ट मिनिमम अध घंटा टिके जल्दी वाली वाले 15 रु 20 मिनिट अध घंटा 100% एग्री। आउ जदि से दिन संडे हे जाइथिबो नले हॉलिडे हे जाइथिबो नले किछ सामना रे दूर वाला दर्शन जदि थिबो की दर्शन हां जदि सेटा रहि जाइथिबो नले तार पिला बड़ बड़ जदि एटा थिबो आ 20 मिनिट रे हबोनी तो 3 बेला खाउछु जो शरीर रो किछ ग्यारंटी नहीं, किछ ग्यारंटी नहीं। क्षणिक दृश्य है अदृश्य हुए जो वास्तव आमे माने तो ताहा सदृश तो किछि ग्यारंटी नथिबा शरीर को 3 बेला देई एति दे गेलुचु अब एति नहीं तो गिळो नहीं खांतु नहीं ताहा कोने खांतु भलो रे खांतु भलो रे रुहंतु जत्न नियंतु। जो शरीर अनंत काल सबुदिन पाई रहिबो सेही शरीर पाई आज केते खाइलुनी एते कष्ट होची भोक मध्य हो नै लोक मानको भोक कागु होय नै पेट जाको केंचुआ कुर्मी जदि थिबो भोक हेबो नै। रोग धरे बसे छथि लोक माने जो माने बाइबल पढुनो जल्दी जाओ टेस्ट करो पेट जाको जदि कुर्मी थिबो भोक हेबो नै। भूत लागि देले भोक हेबो नै हेबो नै। जे कोन कोन पढुछबो सावधान आश्चर्यर कथा जो शरीर सब दिन पाई रहबो से शरीर पाई में खाऊ ना भोक भी हो नहीं इच्छा भी हो नहीं कुआडे जीवा पे रेडी होछु हमें एमिति अवस्था रे जाई परिबा तो तांको निकट को जे जी पवित्रता रे सिद्धो कोन बाबू जोगी तांको आपण माने परम धन्य आज्ञा अगम्य ज्योति निवासी इंग्रजी रे से वर्ड पढिबो तो टिके दया करे जल्दी प्रथम तिमोथी 6 प्रथम तिमोथी 6:15 अच्छी हाँ which you will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings, the Lord of lords, who alone is morality, who dwells in all approachable light, who dwells in unapproachable light से क्यों स्थाନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି अगम्य ज्योति निवासी we cannot approach हमें पहुंची पारिबा नहीं। और
बहुत मजाक चलছে आगा लाई बहुत आराम रे चल चलाई चालू चालू जेमिति इच्छा सेमति बंचंतु विचार करिवे सिंहासन सामने रे ठिया हबे एबे मजे हम मानव रे सीरियसनेस देखा जाउ नाही हां देखु छंदी सबु दांग चक्षु देखुची प्रेम करूथिबारो 30 वर्ष 31 वर्ष टका द्वारा कथा होउछंती आज सुनुछु जदि तांगो वाक्य सुधुरी जाओ जीवन धन्य हबो जो माने जीवित समय तांगो सहित नित हबे केउ माने जीवित जो माने पितांगो सहित सुसंपर्क स्थापन करूछंती जो माने नित्य भोजन करते से माने जीवित न खाली जीवित रहि हबो की अच्छा आज्ञा हमें बाइबल पढ़ु वेरी गुड केतोटी चैप्टर गोटी दुईटी तीनोटी ना पांचोटी अच्छा गोटिए बाइट दुई बाइट खाइले पेट भरे हां कोनंती गोडियर कोन कहबे वन बाइट गरसा जोर से गरसा कोड़सा संबलपुरी गरसा हां सेटा ही जहां माने कहले थोड़े खाइले दुई थोड़े खाइले तीन थोड़े खाइले पेट भरिबो की ना मैं सही जगह पे खाऊ की हमें काहे की एमिति हेइछु आगे अनेक एठारे अछंती जानी मधु ना हंती कि समान को दुईटी शरीर अछि एक होछि शारीरिक पार्थिव अन्यत्र होछि आत्मिक प्रथम कोरिन्थियो 15:44 शीघ्र पढ़ो प्राकृतिक शरीर बना जाए आत्मिक शरीर उत्थित हुए यदि प्राकृतिक शरीर अछि तेबे आत्मिक शरीर सुद्धा अछि प्राकृतिक शरीर जदि अछि आत्मिक शरीर मध्य अछि এই শরীর কোন হয় না কিছু বড় কথা নাই আত্মিক শরীর ঠিক অবস্থায় আছে তো বঞ্চিত কমানে বঞ্চিছন্তি কমানে জীবিত नंबर 3 जो माने प्रभु भोज ग्रहण करंती जॉन 6:51 रु 53 पढंतु ना टाइम नै मागो बढी खाली मन रखि थांतु जॉन 6:51 रु 53 नंबर 1 सेमाने जीवित जो माने पितांको गृहरे अछंती पितांको सहित फेलोशिप रखिछंती नंबर 2 सेमाने जीवित जो माने प्रतिनित्य वाक्य पेट भरिला परि खांती पेट भरिला परे न खाइले बेसी दिन मची हेबो हेबो दुई तीनोटी मुठाई खाइले पेट भरिबो परीक्षा करूथिबे नंबर 3 जो माने प्रभुज नंदी नेउनाते समान मरि जाई छै आज्ञा प्रभुज निश्चय नेबे आ मु कहिली बोली जाई कि नै जेबे सेम दिन हो योग्यता अनुसार नेबे आन भय पड़िबे कांदीबे गोटे गोटे बाप पाई मिलुछि बोली खाई देबा विषय नुह प्रभुंकर भोज अटे बिना प्रस्तुति रे नेबे नाय ना 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 प्रिपेयर करिवे आपनको पवित्र भावे नेबार विषय अटे जो माने जीवित से माने नितबे आथिला नंबर 3 4 नंबर पढिबा माथ्यू 24:42 आगमनर प्रस्तुति निमंते चतुर्थ विषय हेउछि जाग्रत पढंतु 24 अध्याय माथ्यू 42 अतएव जाग्रत थाओ कारण तुम्भमानंको प्रभु केउ दिन आसीबे ताहा तुम्भे माने जानो नाही जाग्रत थाओ सोई पड़ो नाही को मानको जाग्रत रुह बोली कहिबा जो माने सोई पड़िथिबे ठुलौथिबे चिंता नथिबे এই সেম কথা পাউল মধ্যে কହୁଛନ୍ତି থেসalonikio प्रथम থেসalonikio 5:2 ଆଉ 6 পড়ନ୍ତୁ ଟିକେ জলদি জলদি পড়িবে বহুত কথা কহিবা कारण रात्रि रे चोर आसिला परी प्रभुको दिन जे आसीबो एहा तुम्भे माने उत्तम रूपे जानो শপথ अतएव आस प्रभु आसीबे जे যদি आम्हे माने अन्य मानक परि निद्रित होइथिबा जाग्रत होई जदि सचेतन होई रहि नथिबा we are gonna miss forever
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମିସ୍ ହେଇଯିବା ଏଣୁ ନିଦରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ପଲଙ୍ଗରେ ଖଟରେ ବେଡରେ ଶୋଇବା ନିଦ କଥା ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ, କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କେଉଁ ନିଦ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନିଦ ଅନେକ ଆଜି ଧରି ପକାଇଛି। ସମୟ ନାହିଁ ଆମେ କହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ। ରୋମିଓ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 13 ଖାଲି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଶୀଘ୍ର। 13 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ ପୁଣି ଏବେ ଶୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏସବୁ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ ତା ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି। Now he is coming soon. ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଛି ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ କଣ କରୁ? ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜା ପରିଧାନ କରୁ। ପ୍ରଥମ ନିଜ ରଙ୍ଗରସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମତତା, ତୃତୀୟରେ ଲମ୍ପଟତା, ଚତୁର୍ଥ କାମ କଥା, ପଞ୍ଚମ ବିବାଦ, ଷଷ୍ଠ ଈର୍ଷା। ଏସବୁ ନିଦ ଆମକୁ ଆଜି ଧରି ନାହିଁ ତ? ଜାଗି ଉଠୁ ହେ ନିଦ୍ରିତ, ଜାଗ। ଶୋଇବାର ବେଳ ନାହିଁ। ପାପରୁ ଜାଗ, ଈର୍ଷାରୁ ଜାଗ, କାମ କଥାରୁ ଉଠ। ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ନିଦରୁ। ଚୋର ପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୋଇଥିଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ନମ୍ବର 4 ସରି 5 ନମ୍ବର ପଢିବା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୁକ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଚାପ୍ଟର ପଢିବା 28 ପଦ 28। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୋରସେ ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ନମ୍ବର 5 ପ୍ରଭୁ ତ ଆଗମନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ତୁମେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। কি দৃষ্টি করে জোরসে? ঊর্ধ্ব দৃষ্টি কর। ঊর্ধ্ব দৃষ্টি কর। কোন এই ঊর্ধ্ব দৃষ্টি? প্রভুଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଚିହ୍ନ ସବୁତ ଦେଖାଗଲାଣି। ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଜିତ ପର୍ବତ କଥା ନୁହଁ, ସରି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରେ ଶାଖା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲାଣି, ସରସ ହେଲାଣି। ଆଉ throughout the Old Testament ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ବୁଝାଏ। ଜିରମିୟା ଲେଖନ୍ତି, ଜିଖରିୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଆମୋସ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲାଣି, ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? କଣ କରିବେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଜି ମୋର ଚକ୍ଷୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଆଜି ମୋର ଆଖି କଣ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି? କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିକି ରହିଯାଉଛି? କେଉଁ ଆଡେ ମୋର ନଜର? ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ। 63 ଘରେ ପଢନ୍ତୁ 2 ପଦ 63 Psalm 2 ତୁରନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ରହିଅଛି। ତୁମ ପରାକ୍ରମ, ତୁମ ଗୌରବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିଛି? ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏଗେନ୍ ଚାହିଁ। ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ ଭାଇ? ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ପଢନ୍ତୁ ନା। ଏହା ସେବା ଅଟେ। ଭଉଣୀମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ବେଳେ ବେଳେ ହଉଛି। ତ 2-3 ଜଣ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଦାଉଦ ମହାଶୟ କଣ ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉ, ଭଲ ଝିଅଟେ ମିଳିଯାଉ, ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯିବି,
ଭଲ ମୋବାଇଲଟା ମିଳୁ, ରାତି ସାରା ଦେଖୁଥିବି, ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ମିଳୁ। ଆମର 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 ଦେଖିବାର ବିଷୟ ଆଜି କଣ? ଆମେ କେଉଁ ଆଡକୁ ଆଜି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛେ? ଓହୋ, ତାଙ୍କର ଲେଭେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କାହା ପ୍ରତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛି, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। What you need is God himself. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହଁ। ମନେ ରଖିବେ ଲାଇନ। ଆଜି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଥାନ୍ତୁ କି ନ ଥାନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ସେଲଫିଶ वी आर। ମୁଁ ବାହା ହେଲି ଯେ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ରୋଷେଇ କରିଦଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସଫା କରିଦଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଅଣା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଜୁଥାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ସେବା କରୁଥାଉ। Isn't it selfishness? ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମକୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛୁଆ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଯେ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଠ ନାହିଁ, ପାଠ ଦେଇଦିଅ। ଯେ ପାଠ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଡ୍ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଠି ଆସିପାରିବେ, ଏଇଠିକୁ ଆସିପାରିବେ, କିଏ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ ତମକୁ। ବିଲକୁଲ ଆସିପାରିବେ, କେହି ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଠିକୁ କୁଆଡୁ ଯିବେ? ଥରେ ପଡିଗଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଦାଉଦ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଠିଛନ୍ତି, ଗଜବ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ପଡିଗଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଏବେ ଉଠେଇବେ ମାନେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାରିକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। 73 Psalm 25 ପଢନ୍ତୁ। 73:25। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୋହର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ତୁମ୍ଭ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୋହର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ମିନି ପୃଥିବୀରେ ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭ ଛଡା ତୁମ୍ଭ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବାଞ୍ଛା Oh କରୁନାହିଁ। my God. ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଟ୍ରୁ worshipper। ଏମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ନେଇଯାଅ ମୋର ବସ୍ତ୍ର, ନେଇଯାଅ ମୋର ରଥ, ନେଇଯାଅ ମୋର ବଳଦ, ନେଇଯାଅ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ, ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଉ, ମତେ ତୁମେ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ଶର୍ମ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମତେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ସେ ଦରକାର। ପ୍ରେମ is totally missing in our life today. ଆଜି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି? ଆମର ଅନାଇବାର ବିଷୟ କଣ? କଣ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ? ପଚାରୁଥିବେ ନିଜକୁ। ତାହା ଥିଲା ନମ୍ବର 5। ନମ୍ବର 6 ସେଇ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 21 ଲୁକ 21:28। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସେସନ କହିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କଣ ଏହା? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ, ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଥାଏ ନା।
ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। କେବେ ସେମାନେ ଉପରେ କହୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ମସ୍ତକୁ ନତ କରି ରୁହନ୍ତି। ଏକ ପଶୁ କଣ କରେ? ଖାଏ, ପିଏ, ଶୁଏ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଣେ ଦିଏ। ଯଦି କାନ କରି ଶୁଣୁ, ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ବିଷୟ ହେଉଛି we are not better than any କେଉଁ ଆଡକୁ ଆମର ମସ୍ତକ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲାଣି କି? ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖିଲୁଣି କି? କଲୋସିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହନ୍ତି ପାଉଲ 3:1-2-3 ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, କେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି? ବାପ୍ତିସ୍ମରେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭବିଷ୍ଠ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। What are you looking for? ଆପଣ କଣ ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଖୋଜିବାର ବିଷୟ କଣ? ଆମର ଆତ୍ମିକ ଲେଭେଲ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଖୋଜିବାର ବିଷୟ ଆଜି କଣ? ଆରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉ, ଜୀବନରେ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କରିଛୁ କେବେ? ପ୍ରଭୁ ପାଣି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଅ। ଗୋଟେ 30 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବେ ନାହିଁ, ମାନେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚି ହେବ ସହଜରେ? ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା, ଆଲୋକ ବିନା, ଅନ୍ଧକାର ବିନା, ପାଣି ବିନା, ବାୟୁ ବିନା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବିନା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖୋଜୁଛୁ କଣ? କେଉଁ ଆଡକୁ ଆମର ମସ୍ତକ ରହିଛି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତାପରେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ କଣ ମାନେ ଆସକ୍ତ? ଉଠୁ ଉଠୁ ବ୍ରଶ ବି କରିନଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ପଶୁମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରଶ କରନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ। ତାପରେ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଆମେ କରୁନାହୁଁ, earthly centered, self centered, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି 119:30-31 ପଦରେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆସକ୍ତ। କଣ ଜୀବନ? କେଉଁଠାରେ ଆସକ୍ତ? ଗୋରା ଚମଡ଼ା ପଛରେ ନାହିଁ, କାଚ ବୋତଲ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଥାଉ ଥାଉ ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ହବା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି। ବାକ୍ୟ ପଢିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 119 ଥାଉ, ପଢିବା ନାହିଁ, ଥାଉ ଟାଇମ ହେବ ନାହିଁ। କେତୋଟି ହେଲା? 6 ଗୋଟି ପ୍ରିପାରେସନ। ନମ୍ବର 7 21 ଲୁକ 21 ପଢନ୍ତୁ 34-34। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ହୃଦୟ। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି, ହୃଦୟ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମାତାଲ। କଣ ହେଇଛି? ମାତାଲ। ମତତା କଣ ହେଇଛି? ହୃଦୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ବାହ୍ୟ
निशा सेवन करूनथिबा प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ଗୌରବ ठीक अछि जे What about your inner life? हृदय कथा ଲେଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ହୃଦୟ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର କେଉଁଠି ଅଛି ମନ କେଉଁଠି ଅଛି ଭିତରେ ଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ତ ନା ମଦୁଆ ପୁରୀ ଟଳମଳ ହେଉଛନ୍ତି ମଦୁଆ କେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇପାରେ କି ଠିଆ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ମଦୁଆ ଟଳମଳ ହୁଏ ହଲଚଲ ହୁଏ ସିଧା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ହୃଦୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ରାଇଟ ଟ୍ରାକରେ କେବେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା ଆଜି ଆମେ ଠିକ ପଥରେ ସଠିକ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ ତ ଏହି ପଥ ଗମନ କର କୋଉଟା ସେ ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଚାଲୁଛୁ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ କିଛି ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିଲେ ହୁଅନ୍ତା ମଦୁଆର ହଲୁଥିବେ ଝୁଲୁଥିବେ ପଡୁଥିବେ ଉଠୁଥିବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ 2 ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ବାଇବଲ ପଢିବେ 3 ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ 3 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ 2 ବର୍ଷ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ମତ୍ତତା ହୋଇଛନ୍ତି ସାବଧାନ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାବଧାନ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆଉ ମଦୁଆ ମାନେ ଯାହା ପାଟିକୁ ଆସିବ କରିଦେବେ ଆଉ ମଦୁଆ ମାନେ କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆମର ଜିଭା ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ତ କେବଳ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଅମକ ସମକ ସମକ ମମକ ଢମକ ତାପରେ ତମର କପତି ବରା ସେ ସୁଧମତି ରୂପବତୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟା ତାପରେ ଡାହାଣୀ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଲୋ ବାହାରୁଛି ରେ ବାହାରୁଛି ପ୍ରେମ ଗୋଳେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନାହିଁ ହୃଦୟ ମତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ମତେ ବାହାରୁଛି This is my tune. I can say anything that I like. Okay, welcome. ତମର ଜିଭ କାଜେ ସାବଧାନ କେତେ ହେଲା 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ପଢନ୍ତୁ ସେ ନାହିଁ ପଢନ୍ତୁ 21:34 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମତେ ଟିକେ କହିବେନି କଣ ଗାଁଟା ପଦ୍ମପୁର ଆଚ୍ଛା ପାଖ ତଳକୁ 3-4ଟା ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କହିଲା ପରେ କୁହନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତିପୁର ପଦ୍ମପୁର ବରଗଡ଼ ପାଇକମାଲ ହାନ୍ନାଗଡ଼ ପାଟନାଗଡ଼ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମତେ କହିବେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେଇ ପିତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତିପୁରରେ ଗୋଟେ 1.5 ଏକର ପାଇକମାଲରେ ଅଧା ଏକର ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ରେ 2 ଏକର ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟା ତ 4 ଏକର କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାଉ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ କେବଳ ଏତିକି ଉତ୍ତର ଟିକେ ଜୋରସେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲାନି ଜମା ହେଇନି ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ଅଭାବ ହେଲା ବେଳକୁ ଆକୁ ଭୋଗ ତାକୁ ଭୋଗ ତାର ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଆର ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ତା ତଳେ ପଡି ଖୁସାମ କିଏ ତୁମର ପିତା କିଏ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ଆଜି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ସିଂହାସନରେ ନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଦେହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଅଧା ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି व्यभिचार करो नहीं चोरी करो नहीं मिछ करो नहीं चिंता
কর নাই হোয়াট ইজ ফরক কোন ফরক এটি কোন ভাবুଛନ୍ତି ও ব্যভিচার কর নাই পাপ চিন্তা কর নাই পবিত্রতা ধার্মিকতা কি মনে করো স্যার আপন बहुत संभ्रांत सारे लोग होते पानी का हिसाब से बहुत संभ्रांत बहुत कोटिपति अरब खरबपति आपण को पो मन कर आपण को पड़ोसी घर को पाको जीव आज्ञा प्लीज आज्ञा कोड़े टका दियंतु आज्ञा परिवार चाउल नहीं आज्ञा आनिबार अछि केमते लागिबा आपको एहा क्या मोर पिता को आज लागु नै हम जगु किया मोर पिता आम पिता माटी नुहंती आम पिता पवन नुहंती आम पिता सूर्य देवता नुहंती आम पिता जल नुहंती जे माटी को पवन को जल को वायु को इवन वन सिंगल वर्ड हेउ से माने एक्सिस्ट करूछन से हमर पिता अथंती बुझिछु ना खाली पढ़िछु तो मानको समस्त चिंतार भार निजे निजे नियो एमती लिखा है एमती का कौन भावु लोक मैंने चिंता जो मैंने दबी जाइए उठी पारे नहीं साधारण मन करुछुते चिंता को नहीं अरे तुम्हारे अभाव जिहोबाजिरी मृत की तुम्हारे रोग जिहोबा राफा नांदी की तुम घरे शांति नहीं जिहोबा रोही नांदी की किपरि बंचिबु जानि पारु ना सदा प्रभु मोर प्रतिपालक परा ना खाली दाऊदो भाई की ख्रिस्टियन आज्ञा आपण केबे मते दुखर देखि परिबा नाही असंभव अटे मु जाने छी मते के डाकी छंती मु कहार संतान अटे हमें समस्त कहि परिबा मु जानि छी बोली आइबो कहंती मु जाने 1925 पढ़ो मा जल्दी पढ़ो 1925 1925 Job मु जाने जे मोर मुक्ति करता स्वर्गरु आसिले अनेकंगर सेवा कले शिक्षा देले सुस्थ कले दयाले विगलित हेले मार खाइले कुशर चढ़िले आउ समाधिस्थ हेले आज पर्यंत माटी कबर रे अछंती नहीं का को मिछो कहउछंती का को ठगुछंती Job knew से जाने थिले my redeemer is alive he's not dead oh man 42 Job 42 2 पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो बस कौन लाइन मु जाने जे तुम्हें सबू you can do anything that I know what about you आपण जानते कि तांको एही करे ना कले बाइबल रे लिखा छै से सब करि परिबे स्वामी को चेंज करि परिबे काम दे परिबे ऋण सुझी परिबे घर दे परिबे सुस्थ करि परिबे आवश्यक दे परिबे सियोर मैरिज करि परिबे बुद्धि जाई परिबे कथा ही जानि नथुले आज बक्ता भाव रे ठिया हिछि मोर गौरव नाही मोर बड़पण नाही से जानंती आ मु तांको जानिबार सुजोग पाइछि जानंतु से परमेश्वर को आपण दुख रे रहंतु बोली से प्राण देले की कांदी 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 मोरि छी बोली से प्राण दैछन की कोटिपति देवता हम कहू नाही आवश्यक देबे काई की दौनांती ता टॉपिक नहीं मुझे भी नहीं शाड़ को आपण माने स्टडी करू तो मात्र 6 रे कथा केतोटी होला जीविका संबंधी चिंतार जदि आज आपण माने भारग्रस्त होइछंती जदि दबी जाइछंती यू कैन नॉट बी कॉट हेइ परिबे नहीं ता गुटे भारोटे भारो जदि एटी मते मठार जदि लदी दिया जीवो एमती पड़ी जिबे ना नहीं आगा उठी पारिबे जाई पारिबे चिंता छाड़ो सब चिंता छाड़ो समस्त चिंतार भार
ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଯଶୁକ ବାଇବଲ ପଢ ମା ସେଟା ପଢ ଜଲ୍ଦି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର what is this ସାର ଦେବି କି କହିବ ନାହିଁ କୋଉ ନାହିଁ ମୁଁ ବି କହିବେ ନାହିଁ ମତେ ଥୋଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏନିୱେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ମୁଁ ସାରିବି ନା ଟିକେ ପଢ଼ିବି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ 36 ପଦ ଏକୋଇଶ 36 ଲୁକ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବୁଲ ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ବୁଲ ଲାଇନ ମାରି ବୁଲ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଅ ଗିର୍ଜା ଆସୁନ ବୁଲି ବୁଲି ରୁହ ଖଇନି ଖାଅ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଅ ଦେଖାଇନି ସତ କୁହ ହେଇନି ପକ୍କା where are we କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଯଦି ନାହିଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ do you know it ପଢିବା ଏଭ୍ରି 5 7 ପଢନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କରି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଅନେକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷକୁ ଯିବା ଆଗର କଥା ଏହା ଲେଖାଇছে ବୋଲି ନା ହଇଓ ପିତର ଡରିଲେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଜନ ଡରିଲେ ପାଉଲ ଡରିଲେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଡରନା गुरु की ଆମର गुरु डरुआ गुरु की इतना तो समझ होना चाहिए भाई हमको केउ मृत्यु कथा लिखाई ए शरीर मृत्यु से लक्ष लक्ष मृत्यु मध्य रेडी आम मान निमंते ए शरीर मृत्यु कथा को जाऊ ना प्रभु दया करो जेपरि मो आत्मिक शरीर मरि न जाए जदि से मनुष्य होइतिले ईश्वर रूपे हेले हैं आपना को न्यून कले ईश्वर तोर कौन अधिकार से देखाइले ना आ गोटे मनुष्य जदि शक्ति पाइबो ना केबे विजयी होई पारिबो ना मते जण को फाइट करिवार अछि जण को लड़ाई करिवार अछि ताको पराजय करिवार अछि बरे मते जिम फिम करिवा पड़िबो डाइट करिवा पड़िबो मसल बढ़ावा पड़िबो स्ट्रेंथ करिवा आनिबा को पड़िबो नले मते मारी मारी ना छिति पारिबो ना प्रार्थना नाई तो शक्ति ना अब आमर प्रार्थनार विषय प्रभु मत अमुक दियो समक दियो घर दियो बाड़ी दियो गाड़ी दियो घोड़ा दियो लास्ट को नरक नाई 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 प्रार्थना टिके शिखो जीशुंग ठारो पाउलंग ठारो दाऊदंग ठारो एको विषय मागिछे बोले दाऊद कहले I have asked only one thing कौन से गोटे विषय मुझे बोली तुमको देखी पारिबे तुम गृह रे जेपरि रही पारिबे हमर जीवन रे थरे मागिछु स्वार्थ परता कहा जाय आको
जे तांको मृत्युरु रक्षा करबाकू समर्थ तांको निकटरे से अपना की जीवन रे आई काई दोचो बोल पार्थिव जीवन रे थिबा समय रे अच्छा मते कोंजु जो माने को ओडिया भले भाबरे आसुची एहा कोन एक घटनार विषय की आज्ञा पार्थिव जीवन रे थिबा बेले हेले गोटे दिनर कथा कोआ जायछि कि केवल गैथसिमनी रो कथा कोआ जायछि कि कैन नॉट बी होई पारिबो नै प्रार्थना रे शक्ति मागू प्रार्थना करिवा शिखू एई शरीर कोन हेउ कि न हो जमा व्यस्त हो नै मेक श्योर आपण का आत्मिक शरीर ठीक ठाक अछि जानू जे हमें किछि मागुना प्रभु को कंसर्निंग दिस बॉडी अरे देले प्रेज द लॉर्ड नो देले हालेलुया भाई से जानंती है बुझो तांको जानि ना जाके मते दरकार खाइबा को बोली मते वस्त्र दरकार जानि ना कि सब जानि देई ना तो तांको ठीक लागला देना थी ओके परफेक्टली ओके किछि असुविधा नहीं प्रार्थना करो आत्मिक शरीर में प्रभु मु पापी मु व्यभिचार छाड़ी पारु नाही मोर आखि दरिद्र आखि प्रभु को छो को देखले मोर आखि ठीक रे देखि पारु नाही को को देखले मोर आखि पवित्र होई देखि पारु नाही एथिबे के कांदी छु आखि को सावधान बोले यीशु कहले आखि जदि ठीक नहीं जाय कि जळी पड़ी मरबो आखि भाई के प्रार्थना करिछु प्रभु प्लीज मोर आखि भलो नाही प्रभु मोर आखि गुटे ठीक करो प्रभु मोर जीवा भलो नाही प्रभु ए बाटी केबे देखलो अन्य को राखी खाउछि प्रभु टिके शक्ति दियो प्रभु पवित्र जीवन बिताइबी ए समस्त घटना देखिले जागृत हो सचेतन होई प्रार्थना करो जबरी शक्ति पाई बठिया आवा पाए कौन आज प्रार्थनार विषय प्रार्थनार तालिकार पवित्रता अछि कि प्रार्थनार तालिकार नम्रता अछि कि प्रार्थनार तालिकार आत्मिक ज्ञान कथा अछि कि प्रार्थनार तालिकार विश्वस्तता अछि कि प्रार्थनार तालिकार प्रभु मु पारु नाही मते शक्ति दियो ताहा अछि कि प्रार्थना तालिकार प्रभु बाइबल ज्ञान मते बुझिबा पाइ दियो बाइबल मानिबा पाइ शक्ति दियो अछि कि जानते नाही निज कथा काय कहबे नाही था शीघ्र आगमन करिवे अनेक प्रस्तुतिर आवश्यकता रहिछि मूल प्रस्तुति गोटी अछि म ता कहबे नै ता बहुत लंबा हि जीव प्रभु साहाय्य करे निश्चय कहबे ता बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय हबो टिके रिकैप करी म सारू छी से शीघ्र आगमन करिवे तांको सहित साक्षात करिबा पई नंबर 1 मन परिवर्तन करिबाकू पड़िबो बाबुर फेरिबाकू पड़िबो 100% ताहा गवर्नमेंट स्कूल नु हो कि गवर्नमेंट कॉलेज नु हो कि 80 आन देले हि जेबो 40 आन देले हि जेबो ना ता हेवनली गवर्नमेंट मध्ये मु कहू नाही ता स्वर्ग अटे से माने परफेक्शन को चाहते 100% फेरिबो बाबुर मन को पूरा कराइबो आज्ञा मन करो मु या को धोइली सफा कर दे कुर्ता को सफा करला परे एठारे कला दाग अछि मने कर इठी तेबे मु धोइली कुर्ता को जदि मु धोइछि बोले भाबु छी तेबे मु धकार अछि ना ठीक ठाक अछि अनेक को अवस्था दिसै परे फेरिबा व्यक्तिर लक्षण मु कहि पारिले नाही जो मान मन परिवर्तन करूछले सेमानकर लक्षण कोन से माने केबे मध्य शरीर पाई बचिबे नाही शरीर रो से माने फेरि छथि एई दुनिया रो फेरि छथि पाप रो फेरि छथि यू टर्न से माने देखा जाउ छै कि दुनिया नाही दुनिया में बचिबे नाही से माने मन परिवर्तन हेइ छि कि नाही परीक्षा करंतो नंबर 1 नंबर 2 ख्रिस्टन को ठारे छुकी जिसु गले मु दाखलता तू माने सखा घनिष्ठ निबिड़ संपर्क को बुझाए का सहित निबिड़ संपर्क अछि घनिष्ठ निबिड़ संपर्क प्रेम बिना होई पारिबो नाही नंबर 3 जो माने जीवित क्यों माने जीवित
ଯୋଉମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବିତ, ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ନମ୍ବର 4, ଯୋଉମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ଶୋଇ ପଡି ନାହୁଁ ତ ପାପର ନିଦ ଦ୍ୱାରା। ଉଠନ୍ତୁ, ଆଜି ଉଠନ୍ତୁ, ଏବେ ଉଠନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। କେଉଁ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ? ତୁମର ଚକ୍ଷୁ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଯେତେ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦେଖ, ସିରିଏଲ ଆଉ ଟିଭି ଆଉ ନରକକୁ ଯାଅ, ବାକି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ନମ୍ବର 5, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ। ଦୟା କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପଶୁ ପରି ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। ପଶୁ ପରି କୋଉମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ପଶୁ। ମନେ ରଖିଥିବେ। 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, ହୃଦୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉମାନେ ମଧୁଆ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଠିକ ଠାକରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଟଳମଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି, ପାଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ମଧୁଆ ମାନେ କିଛି ବି କହିଦେବା, କିଛି ବି କହୁଥିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବେ, ହୃଦୟ ମଥୁତାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର, ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବିକି ରଖିଦେବ। ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଦଉନ କାହିଁକି? ଦଉନ କାହିଁକି? ମନେକର ମୁଁ ପାଣି ସବୁ ଢାଳି ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ପାଣି ମନେକର ମୁଁ ଢାଳି ଦେଲି, ସବୁ ବୋତଲର ପାଣି, ସେଠାର ପାଣି ରହିବା କଥା କି? ଜମା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଢାଳି ନାହିଁ, ଦେଇଛ ବୋଲି କହିଲେ ଦେଇଛ ନା ଭାଇ। କୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦେଖିଛ ଦୁନିଆରେ? ବାବୁ ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ତଥାପି ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁ ଭାଇ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରିବ ତ ଫସିବ। 9 ନମ୍ବର, ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରୁନି, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ମାନୁଛ, ସେ ଚକା ପାରି ବସୁନଥିଲେ, ଆଣ୍ଠାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲିର ଭେଣ୍ଡିଆ ଧାଙ୍ଗଡି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠଉ ନାହାନ୍ତି। ବୁଢା ଡକରା ଡକରି ହେଲେ ଆଣ୍ଠେଇବ କି? କେବେ ଆଣ୍ଠେଇବ? ଯୀଶୁ ଆଣ୍ଠଉଥିଲେ ପରା। ଉପବାସ କର, ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନମ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 10 ନମ୍ବର, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୋ ରାତିରେ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, ଜମା ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚୋର ପରି ଆସିବେ ନାହିଁ ତ? ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚୋର ପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମତତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡି କରିଥିବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୌରବର ଦିନ ହବ, କି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଆସିଯାଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ସମୟ ପାଇଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ବାପା, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ମିସ୍ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ ତୁମ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ତୁମେ ଏହି ପାଷ୍ଟରେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇଛ ବାପା। ସେ ରକ୍ତ ଦୟାକରି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଉ। ମନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଉଚିତ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥାଅ। ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ହିଁ ସବୁ ବିଷୟର ପରିଚାଳନା କର। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତେବେ କଥା କହିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କର ଧରନ୍ତୁ।